Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Siga di Guinée nu ngame na refando interview de ba na refando masende tide di fe kui e fanda rankolo ngana fangure mar ko ngai bok fe faramu nga kula da ngi kyana re alo ko fe na gambri da kui abiri nga yege wo fam matoba anda ngirbe e faare ne subare ma mun sare so go be 5h na mai barato mun sare kono mun tan na ko longo na 6h na ma ina ga fa ina de konko mun mun ma ga mesa mun na geli do mayo mun amumma ina de kana nta yanga ma yena nyam faare parce ma yenu fa birin na kelmane ngoye mina mummini ina woga sera mini na muno ma sera mini dede na kan kere na ra se go muno ma sera mini de e mum ma se birin kana bangai ku mum ma ko bir bara lo bangai ku min ngana fala sori bore na kan dera gari ibe kana mun ngoro labere mun na ga mu meni kana fe ibiri na ga dimmunna imum bombo ale wa ma na kan womma indera gari getimbela ma mbela ga ma kono ko ino su inun fi fo bore ta fala na e furgina na ra waluna amumun lumana fe amulugo te muna kan sa ko mun feribe imbombale wa ma na ngomma nsiga na fale bore be na wata no ma mariye bombode alo wo ga gine do ko inara imu wa yo fala anni de ko na e man fe gbete sa man ferina ana kan dangina fanna awal fa ko nda kam malimun na anyira toto mumu me yo kolombe gi dunia gir ko mun nata nan kolom bon mutani sare ne na 5h du matin yena fa kerina mona to sima mo na de no mo fenêtre ma fa sare mara e tamba bi sara bon mo minimo le na ma mo asi kana ma ande so ma ba ko bande fa na profiter bande fa ma ne fa mo asi ma tungo me ranuma donc mo wa le na ma gage mo bula ma fa mo do regbe di at na ni rabi gage at na ma di ma so fondona na anda tungo ne ba bi ne rani la bi resi ne ra lui-même bon mo wa ma le na mo so bo ri fa na bi na mo na so mo fa ta maklim na fa na ba ngoku ana fa so a teblis na fa ko na fa kana mo te informer de nous ala ta gibila wala ntan tulu fi nga ko na fe ma mo va de locataire bo ta ko men tan do makolo ma mi me ye fa ki en tout plan 5 heures alo biganda ale fa mo biganda dina Omar ne yugula me mena amma gawo yami atiri borima marami bara yamin tol jamba modvel don wona kambe ki bara yamin tol la kelama Allah ga bangri kiri na na dunne bende fu feri amiri bata mo ma yamin utakul mala banginara fe frana na badi na nara isiga esali futi rena peut-être serre mais tamir yamin tan na ba yamin ku na fani en tout cas bata la muna kulunde ba mu garange men na reto manyara futi ala nan be futi da Allah ya ti futi bingar na kalamo ko yuma selfie ta wala tankulu na tam fala maribe mo zara yamin na brama est-ce que amri na ambila gina bilin sode na yamin ku est-ce que na yamin na la gina bilin no mo sode na ku on kate e wolla na ku na yamin na yamin na de se yamin matira kan kan no sode ndi study e miskine misiri dina anti otamba fa wona la bra o fa utol banama wotam musungo musali fa bina na bradi fe maga e nanon karamiri na ayamin na fana gaburi lire wala mo yamin déplacer a gaburi na mfana yamin lina wala mo gaburi déplacer et c'est semu la mai de kiri c'est semu lu mai de kiri donc yamin nanande na ayen siga maka ankila mo mer gaburi kisinu neme na be anana yamin nan ku wona ga imam mo imam na ga didi ana yamin na bili yamin tande ke kura bili abar nara yamin muna yamin lude gaburi lude muna yamin na donc surtout autant baran ko gaburi mira gatare den won gar gatare den da binje wala mo hinera skana ma wo sela be wala makanda wo serre babe donc fa gaburi nan bali na wa déplacer ra ran minde ara lu minde wona hinera so da den da won ko la kel gaburi ko la gata nyong entero dan gaburi sabla sende kali sa gaburi na ya alun dan tumba gaburi ko kalon toti mbabar faga on fala fa fe nye solo masagam fe nan kuiki nye fu nan fe ali fe ki ko na gaburi renu ngari nun ta gaburi man brati man na ko ban ska nye fon sigana ne sofri ya wakati fon sona ntan na ko me ko na kribe minda ba gaburi masemba haba ji Cameroun na men kirin kira nyon to gaburi binja se nara eno faga luma ba te ina anfla mo me elo na lo unta on va lo mana luita
yamina gaburi na lom kin kin na sesema wongano babe ga gaburi o kele wona na brana ki o fa mane akulunde mais febi nguma na gandi febi nkolon a lenkermeya a tente a sibita fire do e so onara da ko fase bena lam fangu da mede na fanga ji wondo ji febi lenkermeya o guma abini ga fire o mbe fay wongo wontul matala na minete una ntara ka foko na ne foko na kan ta ko na bara kuya ni menga bara lakara na kan foko ti e baba bara lakara ina ka foko ti ni la ndangundi na bene yi boutique na reti ginta na ngundati bangela fa modify afi ni bangela na ka fendi me be ko manu na ka fandi me mo gori mara vende me be awo bara be mati amekima ina ka bai una na fe di hanki ke shennu ngadi ma una ga di hanya kere ndi me mogori man na ba di mangbilim fara na mo gori na ko na kan fo ko sara aba perdigo o ga barke de nan tananyira yi fo ko ke de nan tananyira yi barke de nan tananyira yi fo ko ke de nan tananyira ana kan fo ko sara amusende quelque temps di me na ke gimma e bi na dispari e tato so non fama gendarmerie fora mbar sende na dispari na ke no ko ma nasga justice na avocat ngonji ga justice hangu kenna ndangundi muntangeli dime na ke bore musenda na ke mama tire dime nana ngunu neska mane mu wogli ina kiti shayi man na ke mene toska cour d'appel ngundi na sa kiti ma wor men man na avocat bete na avocat frian de tungo sono e ma mu wogli men ve mu ngeli par personne e kam ma wori na ma avocat ma wori ko intende na ga mejo na kiti bar sende be yiki di tende ma alfa bara wayina ham fala nyekeme amu nyekeme ligi alfa bara wayina ham fala bara fala imu abu ma bara fala bara wayi modeli bilim fala fe modeli bilim fala foko matifi mike mula mi foko mati miki sagantal lamma miki solo federati miki sagantal lamma eska kay foko mati muna na wayi bendu mva me don kelfe na 5h du matin ena ngeli asori bara fali ngundi fefe fa sore na na taki muna geri fo nu ga madina ga geri ina gaji bula folo ndangu na ma avocat kek kek na vangel ma kek ama telephone tongo nangu ndi déplacer ntiga kwani amuna ata avocat muna kwani sono mangi la kala hango na dan na kayki na kalima amma pare tunguma hango na dan na avocat kalima ma pare tunguma ko brita mbara ba prix de 123 millions 123 millions ala e mungili do yidi me bore na ke luwe mama tina me na ngusiga ma e munguli e ga ngoma ko ni sesima o ko barka sa ngu fari menga sen ga barka ta ndebe sarare Elaji Ibrahima nanse Elaji Ibrahima Diallo baba bari Elaji Ibrahima bari ambe sara file na ga be sara di abesa kina ka ata di mena mena mati buti kirin alo an buti kirin mati to a firi mati na fadi me na bai ina fadi me na bai na ibuti bore tantani tira ntanu na bene mfa ndomma fo kwati mfa tiri na ka kede na nyire be kede na nyire kede ne di me ga bi nga bar kede ne abiri ne di me ga kede ne ngi e ga bar kede na be e ta station e ba na kan ya tanda na kan ya la e bi da sinye abiri na be di me ba bar kede bi nan tane ga e ga tanda be kede mu de bi nan tane mu fe bi na ba e la ga tanda mu tanda fo ato fa forte la afa ikana me ata la ja ju ge na ana ko len tunna nga mi ke bara faka afama na ko sana foko tamma adime lo ngure na ke na me hay tom ba mu foko mu ma mu de do itanga foko bu ndi keren sala sang no ter gambi e mu fami ke lim mi ke yogeli e ma ko ni yoti yamin na be gaburi na be ku yamin na be ku gaburi na be aka sala mi ke yogeli mutam famila bandana na be ko so ku ba mu ngogeli ga ngoma ko ngoma ga ji se mu ngoma ko ni yata ngwa me mana gwansi bara ki ko sa justice minde justice dobeka ngwa folo men nam. Mais pourquoi ay bang bori la brari amu di boutique ta na brari pour ga bang bori la brari atalam mi gera so ne bidin ku atalam ba mi gera so na ku me di me fan nan tambe bay mu to bo justice la na vala bon na ke na bangi ku fo ga min na ku justice na ngai du na hanki diga yala donc ne van luki na bangi ku hay de ne da na fa so no abebi na bila mu na boutique ta na bila
Maintenant, quelle est votre décision maintenant? Ma décision, Allah, n'a pas mali ma dunia ma. Allah kan ngumali, alva kwende waina am falaki. A waina am masenga la Guinée kui. A fait na am falaki. A pratiquer. D'ici de ma oui même ko. Danda me va ma oui même. A pratiquer, tout le monde dit migera. Et baram migera commission. Tambil na minima commission. Il est vers la sagade. Tant que nous n'avons pas la Guinée,